Hello ପିଲାମାନେ, welcome to my YouTube channel ମୋ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା। Subscribe the channel and press the bell icon। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତମେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ଯାହା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ତମେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଛେଦକ ରେଖା ଓ ଛେଦିତାଂଶ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଛେଦକ ରେଖା କ'ଣ ଆଉ ଛେଦିତାଂଶ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଗ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ ଛେଦକ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ଏଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ L1, ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ଏଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ L2। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛେଦ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଛେଦ କରିକି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଟା ବା ଏଇଟା ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ଏଟାକୁ ଆମେ ମନେକର L3 ଦେଲେ, ତାହେଲେ L3 ଏଇଠି L3କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଛେଦକ କୁହାଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ L1 ଆଉ L2କୁ ଛେଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କିଏ L3 ହେଉଛି ଛେଦକ। ଆମ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟା ଥିଲା L1 ଆଉ L2, ଆମର L3ଟାକୁ ଛେଦକ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଛେଦକ ରେଖା, ଛେଦକ ବା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଛେଦକ ରେଖା। ଛେଦକ ରେଖା ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଛେଦିତାଂଶ କ'ଣ? ଛେଦିତାଂଶ ଅର୍ଥ ଛେଦକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଏଠି ଛେଦକ ହେଲା L3, L1 ଆଉ L2କୁ ଛେଦ କରିଛି। କେତେ? ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ ଛେଦ କରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାକେ ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି A, ଏଟାକୁ ଦେଇଦେବି B, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ABକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ABକୁ କୁହାଯିବ ଛେଦିତାଂଶ ବୋଲି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଛେଦିତାଂଶ କ'ଣ ଛେଦକ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଛେଦ କରିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଛେଦ କରିଥିବ, ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା L1 ସରଳରେଖା, ଏଇଟା ହେଲା L1 ସରଳରେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ସେମିତି ଅଛି L2 ସରଳରେଖା। ତାକୁ ଏକରୁ ଗୋଟେ ଛେଦକ ଛେଦ କଲା L3, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛେଦ କଲା L4। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ A, B, C, D। ତାହେଲେ L3ର ଛେଦିତାଂଶ କିଏ? L3ର ଛେଦିତାଂଶ ହେବ AD, ହଁ ନା ନାହିଁ? କାରଣ L3 L1 ଆଉ L2କୁ AD ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଛେଦ କରୁଛି, ଏଇତକ ତାର ହେବ ଛେଦିତାଂଶ। ସେମିତି L4ର ଛେଦିତାଂଶ କିଏ? L4ର ଛେଦିତାଂଶ ହେବ BC, କାରଣ L4 ଏଇ B ଆଉ C ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଛେଦିତାଂଶ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା AD, ଏଟା ହେଲା BC। AD ହେବ L3ର ଛେଦିତାଂଶ, BC ହେବ L4ର ଛେଦିତାଂଶ। ଆଉ L1 L2ର ଯଦି ଛେଦକ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ବୋଥ L3 ଆଉ L4 ଦୁଇଟା ଯାକ ତାର କ'ଣ ହେବ? ଛେଦକ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତିନୋଟି ସରଳରେଖା। ତାହେଲେ ଏଟା ମନେକର ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଯାଇଛି L1, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଗଲା L2, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଗଲା L3। ତାକୁ ଗୋଟେ ଛେଦ କଲା T1, ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଦକ ମନେକର ହେଲା T2। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଗୁରା ନାଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା A, B, C, D, E, F, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିଲ T1 L1 L2 L3କୁ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ତାର ଛେଦିତାଂଶ କିଏ କିଏ? T1 ଦ୍ୱାରା AB ଗୋଟେ ଛେଦିତାଂଶ, BC ଗୋଟେ ଛେଦିତାଂଶ। L1 ଆଉ L2କୁ ଯଦି ପଚାରିବ T1 L1 ଆଉ L2ର ଛେଦିତାଂଶ ତାହେଲେ AB କହିବ। ଯଦି L2 L3 ପଚାରିବ ତାହେଲେ BC କହିବ। ଯଦି L1 L2 L3 ତିନିଟା ଯାକ ସରଳରେଖାକୁ T1 କେଉଁ ଛେଦିତାଂଶରେ ଭାଗ କରୁଛି ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ବୋଥ AB ଆଉ BC କହିବ। ସେହିପରି T2 କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ L1 L2କୁ DE ଛେଦିତାଂଶ, L2 L3କୁ EF ଛେଦିତାଂଶ, ଆଉ L1 L2 L3 ତିନିଟା ଯାକ କହିଲେ DE EF ଦୁଇଟା ଯାକ ଛେଦିତାଂଶରେ ଛେଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ। ଆମେ ଯେମିତି ଅନୁରୂପ ବାହୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମିତି ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ ପଢ଼ିବା। ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ନା ଯେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ ତିନିଟା ସରଳରେଖା ତାକୁ ଦୁଇଟି ଛେଦ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏଠି ABର ଅନୁରୂପ ତମକୁ କେଉଁଟା ଲାଗୁଛି? ABର ଅନୁରୂପ ସିଓର DE ହେବ, କାରଣ T1 ABକୁ L1 ଆଉ L2 ସରଳରେଖା T1 AB ଛେଦିତାଂଶରେ ଛେଦ କରୁଛି, ସେମିତି T2 DE ଛେଦିତାଂଶରେ ଛେଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ ABର ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ABର ଅନୁରୂପ କିଏ ହେବ? ABର ଅନୁରୂପ DE, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେହିଭଳି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? BCର ଅନୁରୂପ କିଏ ଲିଖିପାରିବି? EF ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ଏକରର ପୁରା ନେବି ମାନେ AC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବି, ACର ଅନୁରୂପ ପୁରା A ଠୁ C, ତାହେଲେ ACର ଅନୁରୂପ ନେଲା ବେଳୁ ତାର ଅନୁରୂପ କିଏ ହେବ? D ଠୁ F ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏଭଳି ACର ଅନୁରୂପ ତାହେଲେ କିଏ ହେବ? DF ହେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ?
ତାହେଲେ ଛେଦକ କ'ଣ, ଛେଦକ କ'ଣ, ଛେଦିତାଂଶ କ'ଣ, ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ କ'ଣ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ତାପରେ ଉପପାଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଉପପାଦ୍ୟ ଆମର ତ ଏଠି ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରମେୟ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରମେୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମର ଅଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ମାନେ L1 ସମାନ୍ତର L2 ସମାନ୍ତର L3 ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଛେଦକ କରୁଥିବେ, T1 ଓ T2 ଛେଦକ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ନା, ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନୁପାତି ହେବେ। ତାହେଲେ ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ କହିଲେ ABର ଅନୁରୂପ କିଏ, DE, BCର ଅନୁରୂପ କିଏ, EF, ACର ଅନୁରୂପ କିଏ, DF। এইটা সে কହୁଛି କ'ଣ ହେବେ, ସମାନୁପାତି ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା AB ବାଇ DE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ବାଇ EF, କାରଣ BCର ଅନୁରୂପ EF, ସେମିତି ACର ଅନୁରୂପ କିଏ, DF ବୋଲି এইটা ସେ କହୁଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି। ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ L1 ସମାନ୍ତର L2 ସମାନ୍ତର L3 ହେବ ଏବଂ T1 T2 ଦୁଇଟି ଛେଦକ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନୁପାତି ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମେୟ 1.1ରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ହେଉଛି ଏଟା ସତ କି ମିଛ ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ କରିକି। ଦେଖ, ପ୍ରମେୟ 1.1 କହିଲା ନା, ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାକୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଛେଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛେଦକ ରେଖାଦ୍ୱୟ ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନୁପାତି ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଆମେ ଚିତ୍ର କରିଦେବା ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ନେବା। ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହ ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଦେଇଦେବା L1, ଏଟାକୁ ଦେଇଦେବା L2, ଏଟା ମନେକର L3 ସରଳ ରେଖା। ତାକୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଛେଦ କଲେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଆମ ଛେଦ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା T1, ଗୋଟେ ହେଲା T2 ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା T1 ସରଳ ରେଖା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା T2 ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନୁପାତି ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଆମେ ଦେଇଦେବା A B C, ଏଟାକୁ ଦେଇଦେବା D E F। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଦତ୍ତ ତମ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି। ଦତ୍ତ ଆମର କ'ଣ, ଦେଖ, ଦତ୍ତ ଲେଖିଲେ ଦତ୍ତ ଆମର କ'ଣ ନା, L1 ସମାନ୍ତର L2 ସମାନ୍ତର L3 ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ T1 T2 ଛେଦକ। T1 ଯଥାକ୍ରମେ L1 L2 L3କୁ A B C ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। T1ଟା A B C ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ସେହିପରି T2 L1 L2 L3କୁ ଯଥାକ୍ରମେ D E F ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ନା, ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନୁପାତି। ତାହେଲେ ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ ମାନେ AB ବାଇ DE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ବାଇ EF ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ବାଇ DF। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଛି AB ବାଇ DE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ବାଇ EF ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ବାଇ DF। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଅଙ୍କନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ନା, AFକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯାହା L2କୁ G ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, AFକୁ ଯୋଗ କଲି, ଯାହା LTକୁ G ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, ସେଇଟା ଲେଖିବା। AFକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ, ଯାହା L2କୁ ବା L2 ସରଳ ରେଖାକୁ L2କୁ G ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମର ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ବୁଝ। ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଦେଖିଦେଇ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ACFରେ। ତ୍ରିଭୁଜ ACFରେ ଦେଖ, L2ଟା ସମାନ୍ତର L3, ତା ମାନେ BG ଏଇ CF ସହ ସମାନ୍ତର ହେବ ନା ନାହିଁ, ସିଓର ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 1ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଏକ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ସେ ଯେଉଁ ଛେଦ କରେ, ଅନୁରୂପ ଛେଦିତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନୁପାତି ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି BG ସମାନ୍ତର CF ହେଲା, ତାହେଲେ AB ବାଇ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AG ବାଇ GF ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ତ୍ରିଭୁଜ ACFରେ BG
समांतर सी एफ ताहले कौन हम बीजी समांतर सी एफ हेले ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए जी बाई जी एफ ताहले लेख ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए जी बाई जी एफ एटा देबा एक एटा कौन पे हैला उपपाद्य एक अनुजाई हैला उपपाद्य एक अनुजाई ताहले सेही भली कौन त्रिभुज ए डी एफ को लक्ष्य कर ए डी एफ त्रिभुज माने एटा ताहले त्रिभुज ए डी एफ रे सेही भली जीई समांतर ए डी हबो नानी जेहेतु L2 समांतर L1 तेणु जीई समांतर ए डी हबो ताहले लेख त्रिभुज ए एफ डी रे त्रिभुज ए एफ डी रे कौन ना जीई समांतर ए डी हो ना नहीं जदि जीई समांतर ए डी हैला ताहले जीई समांतर एडी ताले ए अनुरूप छेदितांश दैर्घ्य समानुपाती हेबे ताने एजी बाई जीएफ इज इक्वल टू डीई बाई ईएफ हबो अतएव एजी बाई जीएफ इज इक्वल टू डीई बाई ईएफ से उपपाद्य 1 अनुसाई हो ना नहीं ताले एटा को 2 लिखि दियो वर्तमान देखिलो एक रे आमे देखले जे एजी बाई जीएफ टा एबी बाई बीसी सह समान किंतु 2 रे आमे देखले जे पुणी एजी बाई जीएफ टा डीई बाई ईएफ सह समान ताले एक आउ 2 रु आमे कोन जानिले ना एबी बाई बीसी टा डीई बाई ईएफ सह समान हबो ना नहीं देख एटा जदि या सह समान हला पुणी यार मूल्य आमे देखले या सह समान ताले ए दुईटाकर मूल्य समान ताले 1 ओ 2 रु 1 आउ 2 रु आमे कोन जानिले ना एबी बाई बीसी इज इक्वल टू डीई बाई ईएफ एतिकी आमे जानिले ताले एथि देखिलो आमे जदि उल्टै देबा ताकू एबी ए डीई एकर को पळे आसीबो इज इक्वल टू बीसी ऊपर को पळेला बीसी बाई ईएफ एतिकी आमे लिखि परिबा होला नै ताले एबी बाई डीई इज इक्वल टू बीसी बाई ईएफ हमर प्रमाणित होई गला वर्तमान एसी बाई डीएफ सह ताकू प्रमाण करबा ताले एसी बाई डीएफ केंदी हबो देख एबी बाई डीई इज इक्वल टू एबी बाई डीई टा का समान ना बीसी बाई ईएफ सह समान ताले आमे एटार प्रमाण करिया एबी बाई बीसी कर दियो प्लस इज इक्वल टू कौन हम ना डीई एकर पड़ेगा डीई बाई ईएफ आमे करी देबा ताले देखिलो मु जदि एटारे +1 करबी हेकरे मध्य +1 करबी ताले देख एबी बाई डीई +1 इज इक्वल टू डीई एटा बीसी एटारे आमे +1 मिसेबा ताले एबी बाई बीसी +1 इज इक्वल टू डीई बाई ईएफ +1 करबी ताले एबी बाई बीसी +1 कले ऊपर रहबो केते एबी प्लस बीसी बाई बीसी इज इक्वल टू डीई प्लस ईएफ बाई ईएफ हबो होना नहीं ताले एटा देखिलो एबी प्लस बीसी जे किए एसी सेमिति डीई प्लस ईएफ जे केते डीएफ ताले एठी मु लिखि दोची बुझी परिबा तो एटा को मु एठी कर दोची ताले एबी प्लस बीसी बाई बीसी जे मु कोन लिखिबी ना एसी बाई बीसी होना नहीं इज इक्वल टू से भली डीई प्लस ईएफ बाई ईएफ जगह डीई प्लस ईएफ ता जगह लिखिबी डीएफ बाई के डीएफ बाई ईएफ एतिकी लिखि परिबी होना नहीं ताले एबी बाई डीई इज इक्वल टू बीसी बाई ईएफ वर्तमान एटा को आमे उल्टै दियो ताले एसी बाई डीएफ जेतेले एसी बाई डीएफ कर देबा एटा कोन हो जिवो बीसी बाई ईएफ हो जिवो होना नहीं ताले बीसी बाई ईएफ टा का समान की ना एबी बाई डीई समान एठी बीसी बाई ईएफ टा का समान एसी बाई डीएफ समान ताले ए तीनटा अंक परस्पर समान हेबे ना नहीं बीसी बाई ईएफ सह एबी बाई डीई समान हैला पुनश्च बीसी बाई ईएफ सह एसी बाई डीएफ समान हैला ताले ए तीनटा जाक परस्पर समान ताले सेही तक लिखिबा जे एबी बाई डीई इज इक्वल टू बीसी बाई ईएफ इज इक्वल टू एसी बाई डीएफ ताले देखो हमर प्रमाणित हो गला देखो एबी बाई डीई इक्वल बीसी बाई ईएफ इज इक्वल टू एसी बाई डीएफ ताले एटा हमर प्रमाणित हो गला लास्ट लिखि दबा प्रूव्ड ताले पिले माने तमे बुझि परलो तो देखो एठु मु एटा को एठी लिखि देछि हला भलसे टिए मन देख सुना आथरे देखो बुझे दोछि प्रथमे हमें ए तीनटा को समांतर थिला
तेणु एटा समांतर एटा हम जदि एटा समांतर एटा हला आमे उपपद 1 अनुसार जानिचे जे ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए जी बाई जी एफ हम ताले ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए जी बाई जी एफ लिखली पुनश्च ए त्रिभुजटारे ए जी ई समांतर ए डी ताले से सेम उपपाद्य 1 अनुसार कौन हम ना ए जी बाई जी एफ इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ ताले ए जी बाई जी एफ इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ लिखली तापर एठी देखले जे ए जी बाई जी एफ टा ए बी बाई बी सी सह समान किंतु एठी पुणी देखुछे जे ए जी बाई जी एफ टा डी ई बाई ई एफ सह समान ताले ए दुईटा अंग कौन हे परस्पर समान ताले आमे ताकू जेते उल्टे देले ए बी ए डी ई ए पाखु पळे आसला बी सी ऊपर को पळेला ताले ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ हबो पुनश्च आम एटारे आम कौन कले ना ए के मिसैले ताले ए बी बाई बी सी प्लस 1 डी ई बाई ई एफ प्लस 1 ताले जेते प्लस 1 मिसई देले लसागु बी सी आसला ए बी प्लस बी सी सेटा हे गला ए सी बाई बी सी एकर सेंती हे गला डी एफ बाई ई एफ होला नहीं ताले जेते आम पुणी उल्टे देले कौन होला ए सी बाई डी एफ तळक पळे आसला बी सी ऊपर को पळेला बी सी बाई ई एफ हे गला किंतु आम एठी देखुथिले जे बी सी बाई ई एफ टा ए बी बाई डी ई सह समान ताले जदी बी सी बाई ई एफ टा ए बी बाई डी ई सह समान हैला एठी पुणी बी सी बाई ई एफ टा ए सी बाई डी एफ सह समान हैला ताले एटा ए तीनटा अंक परस्पर समान हेबे परस्पर समान हेले हमर प्रूव्ड हमर प्रमाणित बाहरी पला हम एतिकी प्रमाणित करिवार थिला बुझी पारिलो ताहले पिला माने आज पई एतिकी थाउ परवर्ती क्लास रे आमे उदाहरण 1 आउ 2 करबा आउ जहा बाकी रहला पाठ पढि देबा तापरे आमे अनुशीलनी 1a को करबा ताले आज पई एतिकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो आ पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियो।